बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंटरनेशनल नेटवर्क। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इमरान खान की जितनी भी ख्वाहिशें थीं वो सारी की सारी वक्त के साथ साथ दम तोड़ रही हैं। उन्होंने पहले इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। उस दौरान फिर एक बड़ी तब्दीली हुई। उसके बाद उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि नए साहब के साथ कोई मुलाकात करवाई जाए, उसमें भी कामयाबी नहीं हुई। उसके ऊपर उल्टा उन्होंने सदर आरफ अलवी को जाड़ पिलाई, डांट टपट पिलाई। और अब ये आलम है कि जो इतलात हैं कि आरफ अलवी और इमरान खान की इन दिनों बोल चाल ही बंद है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो आरफ अलवी साहब को बेइज्जत किया गया, जो कि पिछले दिनों 2 मुलाकातें उनकी हुई थी। क्योंकि आरफ अलवी साहब जो पैगाम लेकर गए थे कि जनाब मुल्क की जो मईशत है उसको मजबूत करने और IMF के हवाले से जो आपकी पॉलिसी है उसमें हुकूमत का नहीं रियासत का साथ दें, ये ज़रूरी है। तो जब उनको ये पैगाम दिया गया तो वो सीख पा हो गए और कहा कि आप जो लोग आपको ये पैगाम देकर भेज रहे हैं उनसे आप मेरी मुलाकात तो करवा नहीं सके। उन्होंने कहा जी मुलाकात तो वो किसी से भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा, फिर आगे से इमरान खान ने कहा कि चले अच्छा ऐसा करें कि उनसे कहें कि फ़ोन पे मेरी बात हो जाए। तो आप यकीन मानिए जब ये कोशिश करके भी देखी गई तो आगे से उन्होंने कहा, बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्होंने कहा जी मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, फ़ोन पे भी वो बात करना नहीं चाहते वो इसके ऊपर, जिसके ऊपर फिर ये इमरान खान बड़े जुज़बुज़ हुए, बड़े नाराज़ हुए। और अभी तक वो फिर वही उन्होंने बयानिया बना लिया जो पहले था कि ताकतवर जो हल्के हैं वो अब सब करवा रहे हैं, हुकूमत नाम की है, कठपुतली है, इनको नचाने वाले कुछ और है। तो वही बयानिया इस वजह से, क्योंकि उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि जनरल आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात हो जाए या उनसे टेलीफोन भी उनकी गुफ्तगू हो जाए, जो एक बीच में एक सोर्स था बात करने के लिए या हालात को बेहतर करने के लिए, उसकी हुकूमत उन्होंने फारग कर दी, यानी कि परवेज़ लाई की। तो परवेज़ लाई ने जो कमिटमेंट की थी वो भी पूरी नहीं की, क्योंकि जब यहाँ से एक शख्सियत से मिलकर गए थे असम्बलियाँ तोड़ने से 1-2 दिन पहले, तो ये यकीन दिला कर गए थे कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे। लेकिन मूनस लाई और फिर पीरों फ़कीरों के और बुशरा बीबी के कहने के ऊपर उनको आखिरकार वो असम्बली तहलील करवाना पड़ी, हालांकि वो उससे खुश नहीं थे। तो वो राब्ते भी ख़त्म हो गए। अब तो वो उनसे भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों को ताकतवर कहते हैं ये, उन लोगों ने कहा जी ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ तय कर ली थी कि ये सिस्टम चलता रहे, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, निज़ाम चले, जमहूरियत आगे बढ़े और वक्त पर फिर इलेक्शन हो जाए। लेकिन इसकी सबसे इसमें सारे प्रोसेस में जो रुकावट बना वो वही शख्स है जो कि अपनी ज़िद अना परस्ती के खोल से बाहर नहीं आ रहा और ज़मान पार्क के बख्तरबंद जो एक महल है उसमें बैठा हुआ है, बंकर में बैठा हुआ है। बल्कि अब देखिए ये अजीब एक बात है कि कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू करूँगा। जनाब ने ख़ुद वहाँ पे ख़वातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ बच्चे हैं, सारी रात वो सर्दी में ठठरते हैं। 8-8 घंटे की ड्यूटियाँ उन्होंने बांटी हुई हैं। लेकिन जनाबे वाला जो ख़ुद खान साहब हैं, जो मेरा कप्तान है, वो जनाब फील्ड में आने की बजाय वो टांग के ऊपर एक वो प्लास्टिक का प्लस्तर सा चढ़ाया हुआ है, वो उतर भी जाता है, जब दिल करता है उसको लगा लेते हैं, जब दिल करता है उतार लेते हैं। उसकी ये खूबी है। तो वो जब टीवी कैमरे के सामने आना होता है तो उसको लगा लेते हैं, अदरवाइज़ मामूर की जब सरगर्मियाँ होती हैं तो वो उतार के उसको रख देते हैं। ये जो अंदर के लोग हैं वो ये बात बता रहे हैं। तो जब ये सिलसिला होगा, जब ये होगा कि अब होता है लीडर जो है ना वो फ्रंट से लीड करता है, मिसाल कायम करता है अपने मतहतों के लिए, तो वो नहीं कर रहे। तो वो तो बेचारे वर्कर्स सारी रात सर्दी में बारिश में बैठे रहते हैं। 200 हैं, 300 हैं। तो अब तो पिछले दिनों एक लिस्ट आपने देखी कि बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती है कि आज इस ज़िला के इतने कारकुन होंगे, आज इस ज़िला के इतने होंगे, ताकि खौफ है कि मुझे गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। और खौफ है, इसी वजह से खौफ है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर ज़ाहिर है वो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी एक चीज़ के अलावा सब चीज़ें मिलेंगी। तो वो उनका इशारा जिस तरफ भी है उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है उससे उसकी कोई परवाह नहीं। वो शख्स सिर्फ ये चाहता है कि इलेक्शन हो
اور الیکشن نہ صرف انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوں بلکہ ان الیکشن میں مجھے جتوایا جائے اور ان الیکشن میں مجھے جتوانے کے بعد مسند اقتدار پر بٹھایا جائے، یہ ان کی خواہش ہے۔ اب وہ جو اب الیکشن ضمنی ہو رہے ہیں نا، اس میں پہلے کہا تھا کہ میں حصہ لوں گا، اب وہ کہتے ہیں میں حصہ نہیں لوں گا، صاحب کا میں نے میرے حصہ لیں گے۔ جب بھی عام انتخابات ہوں گے، جو بھی یہ رزلٹ آئے گا، اگر یہ ہار بھی گیا، یہ کبھی ہار نہیں مانے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ کہے گا جی میں نے جیتنا تھا، اور پھر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا، سارا پاکستان 12 سے 13 کروڑ ووٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو ہی ووٹ ڈالیں۔ اور بھی جماعتیں ہیں، بے شک مشکلات ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی میں سسٹم میں موجود ہوں تو میں وزیر اعظم بنوں اور باقی سارے ادارے جو ہیں وہ مجھے لا کر اسی طرح بٹھائیں جس طرح پہلے پالا تھا، پوسا تھا۔ الیکشن کمیشن بھی میرا تھا، نیب بھی، ایف آئی اے بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی میری، ادارے بھی میرے، ہر حکم ماننے والا میرا۔ تو وہ اب پاسبل نہیں ہے، تو وہ کیونکہ اداروں نے اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ کر لیا اور وہ اس کے اوپر قائم ہے۔ اب وہ ان کی نااہلی ہو یا ان کے فارن فنڈنگ کے ایشوز ہوں، ٹیریان کا ایشو ہو، یہ خان صاحب کے گلے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور گلے میں پڑا ہوا جو ڈھول ہوتا ہے نا وہ بجانا پڑتا ہے، تو وہ بجا رہے ہیں۔ تو ابھی اسی وجہ سے تو کہہ رہی ہیں، مریم نواز نے بھی یہ بات کر دی، انہوں نے کہا جی اگر شوق ہے تو پھر پورا کر لیں، اپنی ضمانتیں منسوخ کروائیں اور جا کر گرفتاری دے دیں، پھر پتہ چلے ضمانتیں منسوخ کرواتے نہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں ڈیٹ دوں گا، یہ نہیں کہہ رہا کہ جیل بھرو، کہتا میں ڈیٹ دوں گا۔ وہ ہر معاملے میں پہلے ڈیٹ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید کو جناب یہ ہو جائے، کوئی بیچ میں سے رستہ نکل آئے، لیکن یہ بھی یو ٹرن ہوگا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ مصروف اپنی گرفتاری نہیں دیں گے، یہ بیچارے چھوٹے کارکن کوئی 200 400 یہ بھی کبھی کسی جگہ پہ چلے جائیں گے، باقی ان کی مرکزی لیڈرشپ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ غائب ہو جائے گی۔ وہی لوگ ہوں گے جن کے اوپر مقدمات ہیں، کیونکہ اگر عمران خان نے گرفتاری دی تو پھر اس کے لیے مثال قائم کریں، اپنی ضمانتیں منسوخ کرائیں۔ وہ کہتے ہیں میرے اوپر 60 ایف آئی آر ہے، تو ان 60 ایف آئی آرز میں اپنی ضمانتیں منسوخ کروائیں، اور اس کے بعد وہ پھر جائے گرفتاری دے۔ اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جی آ جائے پھر، تو پھر انہوں نے کہا جی جو پھر وہاں پہ جو ان کو سہولیات ہوں گی، جو ان کے لیول کی ہوں گی، وہ دے دیں گے ہم، سوائے ایک چیز کے۔ تو یہ باتیں جو ہے خان صاحب کے میرا سسٹم میں آنا اور حکومت میں آنا، بیٹھنا سب کے لیے ضروری ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے وہ ادارے بٹھائیں، قربانی دیں، میرے لیے سارا کچھ کریں، وہ اب چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے وہ اس وعدے پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں، یہ جیل برو تحریک والے پہ، یا پھر زمان پار کے بنکر میں ہی براجمان رہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔